بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوحدة الرابعة Les Artisans، منهج طرامبولين، 6 ابتدائي. الفوكابولير الخاصة بالوحدة: un artisan، un quartier، un métier، un atelier، un immeuble، un tailleur، un électricien، un plombier، un menuisier، un mécanicien، un boulanger، un pâtissier، un boucher, un repasseur, un légumier, un fruitier, un volailler, un juge, un ingénieur, un poissonnier, un vendeur, un dentiste, un médecin, un pilote, un avocat, un professeur, un comptable, un pharmacien, un coiffeur, un peintre, un policier, beaucoup, devant, calme, un examen, un médicament, une machine, un malade. Les vêtements: l'incendie, l'armoire, le lit, la chaise, la voiture, le pain, le gâteau, la viande, le légume, le fruit, les volailles, le match, la machine, le poisson, les dents, le malade, l'avion, la leçon, les chiffres, le voleur, la chemise, le médicament, le pantalon, la robe. verbe réparer، verbe préparer، أفعال المجموعة الأولى بنحذف منهم ال OR ونضيف النهايات المعروفة للمجموعة الأولى. je répare، tu répares، elle répare، nous réparons، vous réparez، il répare وelle répare. verbe vendre، المجموعة الثالثة، تصريفه بيتحفظ زي ما هو لأنه ملوش قاعدة ثابتة. je vends، tu vends، ils vendent، elles vendent، nous vendons، vous vendez، ils vendent، elles vendent. verbe conduire، يقود، je conduis، tu conduis، il conduit، elle conduit، nous conduisons، vous conduisez، ils conduisent، elles conduisent. Le médecin soigne les malades. Le tailleur fait un rôle, fabrique des robes. Le mécanicien répare la voiture. Le professeur explique les leçons. Le policier arrête le voleur. Le menuisier fait une armoire. Le pharmacien vend ou prépare les médicaments. Le coiffeur coupe les cheveux. Le pilote conduit un avion. Le chauffeur conduit la voiture. علشان أعبر عن الاندهاش pour exprimer la surprise بستخدم جملة من الجمل الموجودة عندي في المربع. ça m'étonne، يدهشني. je suis surprise. oh là là، incroyable. ce n'est pas croyable. ce n'est pas possible. deuxième groupe، أفعال المجموعة الثانية بتنتهي في المصدر ب ER. لما أجي أصرفها مع الضمائر الشخصية بنحذف ال ER ونضيف النهايات اللي موجودة قدامي. بنفس نظام أفعال المجموعة الأولى لها قاعدة بتطبق على جميع أفعال المجموعة، يعني أي فيرب من المجموعة الثانية بينتهي بال ER بصرفه بنفس الطريقة. نحذف ال ER ونضيف النهايات. مع الضمير جو بنضيف ES، tu ES، il أو elle أو on ET، nous ISS ONS، vous ISS EZ، il avec S و elle avec S ISS ENT. زي المثال اللي قدامي verbe choisir، je choisis، tu choisis، il choisit، elle choisit، nous choisissons، vous choisissez، ils choisissent، elles choisissent.
من أمثلة أفعال المجموعة الثانية وهي سير، finir, punir, franchir, définir, jouir, grandir, obéir, vernir, doucir, emplir, franchir.